Ano, sinita na ng traffic ang NMDA. Ayaw eh. Ah. Patay? Patay? Sige, diinan mo lang. Gano'n mo lang, steady mo. Pababa. Ha? Steady mo pababa. Wala na. Ayan, oh. Naka-handbrake ka pala, oh. May ikot ka na, naka-handbrake ka. Baka bangga mo, yan, handbrake mo. Mga abante yan. Abante yan pag ano. Baka mabangga mo, abante yan, nakatapo sa preno. Na reverse. Atras yan. Manibela mo. Eh, bante. Yung drive. Oo, yun ka. Yan. Hop. Tandaan lang. Oh, ikaw dyan, bante na. Eh, katakot, nagasa. Ayun, oh. Huwag mo i-trip, kaya ka napapagalitan eh. Tatagot yung master pero. Putay nang yun. Pwede na ito pang highway. Yan, oh. Muusok na, oh. Mausok na, ibig sabihin, tumatakbo na ng ano. 160. Yeah. Yeah, bulin mo. Ayun, oh. Walang tingin-tingin sa side mirror, basta na makaparada. Saudi Ayun, oh. Talagang Saudi Yan na. yun. Hindi Hop! ko natingin na side mirror yan. Oh, puta. Ayan o, Saudi Ayan, yan. oh. Hindi ko natingin sa side Oh, mirror. iba naman. Oh, palit naman. Sila naman. Taxi. Taxi. Magkano hanggang bata? 35 lang, sir. Mahal naman. Walang gasolina, sir. Walang gasolina, sir. Oh, sila naman, sila.